مويا جناحينت ويدا مام أشكر كراينت نعرف أنت أيو بقى حريف شوت بقى نعم بتعمل حقوق صلحة بزمان سخعة تخين ليس كبجاج العالم ما تشو هيروح من حزة بقى هم دسوا لنا HIV من حرت مرخون خا كورونا موت كورونا أي تلتون خا فيروس موت فيروس نكتاوتي تلتون خا حركة ترافيك السمور اللي بهول المغنيات كن تام بخان أنا بتعمل جرمنا سلل جويخا بزح نجاري تسرح قسلل الخا بزح نجاري قد لكاي دعمي أبراني رها حتى أصلا بالله نتهلا شيء خلتني ران قدمينا مكنا نيتن بين حلفوني هيدا كاو ميتنا عسرتن زول وتمهرخا كاو شدش تأم ميتا طرفنا حمسة جليدي وخبيد موقعت وصحنا طرفو دحنا ايو فادي عدو قال خيدو تحكمي دحنا زنير أزي باب سمونو ناباخم زقالاح سموناو مدب تግራይ አውቶሜቲቭ ኣብ ምክልኻል ሓደጋ ትራፊክን ምህናጽ ምዕሩይ ግልጋሎት መጓዓዝያን ማእኸል ጌርና ንሰርሕ ትግራይ አውቶሜቲቭ ኩሉ ግዜ በብ ሰሙኑ ቀዳም ካብ 3 ፈረቓን ክሳብ 4 ኣብ ድምጽ ወያነ ትግራይ ናባኹም የብል ምስ ትግራይ አውቶሜቲቭ ሓበርኩም ክትሰርሑ ኣብ ትግራይ አውቶሜቲቭ ፍርያትኩም ግልጋሎቱን ክተፋልጡ በዘጋጣሚ እዚ ንዕድም ትግራይ አውቶሜቲቭ ኩሉ ግዜ ቀዳም ካብ 3 ፈረቓን ክሳብ 4 ኣብ ድምጽ ወያነ ትግራይ سلام سلام نتعنا هبلاي كبران تخاتلتي تግራይ አውቶሜቲቭ كل ግዜ በሰዓት እዚ ናባኹም ዘብል ሰሙናዊ ትሕዝቶናዩ ለመውን ባር ከም ትልሙድ ሰዓትና አኺሉ ንአኹም ዘዋረድና የትሕዝቶ ሒዝና መጽና ለና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ አውቶሜቲቭ ከም ትኩል ግዜ እናደጋገምና ንገልጾ ምስ አውቶሜቲቭ ተዛመዱ ትሕዝቶታትና ናባኹም ነብል አውቶሜቲቭ ክንብል ከለና ምስ ግልጋሎት መጓዓዝያ ምስ ቴክኖሎጂታት መጓዓዝያ ኤለውን ምስ አጠቃላሊ ናይ ምክልኻል ሓደጋታት ትራፊክን ስርዓተ ምሽክርካርን አሽከርከርትን መንገድን ድሕንነትን ኮታስ ኣብ ግልጋሎት መጓዓዝያ ተዛመዱ ርእሰ ጉዳያት ብዝተፈላለየ ኩርናዕ እንደሰሉ መደብና እዩ ትግራይ አውቶሜቲቭ ለመውን ባር ሰዓትና አኺሉ ንአኹም ዘደላናዮ ትሕዝቶ ሒዝና መጽና ኣለና ኣብ ናይ ለሙዓን ትሕዝቶና ውን ባር ሓደ ፍሊ ዝበለ ርእሰ ጉዳይ ሓሪና ኣለና ናይ ለሙዓን ርእሰ ጉዳይና እንታይ እዩ ዝብል ምሳና ጻንሒት ክትገብሩ ከለኹም ክትከታተልዎ ኢኹም ክቡራን ተኸታተልትና ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ሓምለ ኮይና ኢና ንአኹም ዘደላናዮ ትሕዝቶ ዋዲድና ሒዝና መጽና ዘለና ክራማት زأتولو ورحينا خوينا ناي تግራይ አውቶሜቲቭ መደብና ናዋደድ ዘለና ማለት ነው ማዓንት መደዳውን ምስ ክራማት ዝተሓዘ ይዝኸውን እንታይ ዝብል ግን ጻንሒትኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ በአጋዝ ዕድሙሞ ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል ብራን ተኸታተልቲ ትግራይ አውቶሜቲቭ ከም ተቀደም ኢላ መተው ዝሓበር ኩልኩም ኣብ ክራማት ወቅቲ ወይ ድማ ፈላማይ ሰሙን ኣብ ወርሒ ሓምለ ኢና ዘለና ኣብ ሓምለ ኮይና ተፈጥሮ በስተፈላለየ መንገዲ ሕብረት ጽባቃት መላኽዕሉ ዝናብውን በስተፈላለየ መጠን ዘዘንበሉ ወቅቲ ወርሒ ኮይና ኢና ዝትሕዝቶ ዝናዋድድ ዘለና ሞና ኢሎም አንተ ትሕዝቶናውን ምስ ክራማት ዝተዛመደ ትሕዝቶ ኢና ሓርያና ዘለና ታይ ዝብል እዩ ክራማትን ስርዓተ ምሽክርካርን ዝብል ሓደ ርእሰ ጉዳይ ሓርያና ኣለና ማለት ክራማትን ስርዓተ ምሽክርካርን ክንከለና ሓፈሻዊ ጽንሰ ሐሳብ ሓፈሻዊ መበገስ ሐሳብ ወሲድና ግን ድማ ክራማትን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርትን ዝብል ድማ ብዕንቆት ብዝርዝር ንሪኦ ነጥቢ ዝኸውን ማለት እዩ ክብራን ተኸታተልትና ወቅቲ ምስ ስርዓተ ምሽክርካር ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ባዕሎም ዝምድና ምትእስሳር ኣለዎም ተፈጥሮዊ አቀማምጣ መልክዓ ምድራዊ ኩነታት ኣየር ኢሉውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ስርዓተ ምሽክርካር ናይ ባዕሎም ኣሉታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣወንታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ባዕሎም ጽልዋ ኣለዎም ማለት እዩ ናይ ባዕሎም ግደ ኣለዎም ማለት እዩ ተፈጥሮ በስተፈላለየ መንገዲ ምስ ስርዓተ ምሽክርካር ርክብ ኣለዋ ማለት እዩ ንኣብነት ቁልቁለት ዓቀበት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝናብ ሙቆት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ ጥወይዋይ መንገድታት ክኸውን ይኽእል እዩ ኮታስ መልክዓ ምድራዊ አቀማምጣ ስነ ከባቢ ዝተፈላለየ ናይ ገጸ ምድሪ ትሕዝቶን አቀማምጣን ኣብ ስርዓተ ምሽክርካር ናይ ባዕሎም ኣሉታዊ ወይ ድማ ኣወንታዊ ብጽሒት ኣለዎም ማለት እዩ እዞም ለማዓንት ንሪኦም ነጥብታት ትኩረት እዮም ማለት እዩ ምስ ስርዓተ ምሽክርካር ዘሚድና ብፍሉይ ክንሪኦ ከለና ንኣብነት ሓያል ሙቀት ዘለዎ ሓጋይ እንተወሲድና ስርዓተ ምሽክርካርና ብልክዕ እቲ ሓያል ሙቀት ዝተቃነየ ናይ ምሽክርካርን ናይ ምዝዋርን እናበልና ንጽውዖ ቅኒት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ
ሓያል ዝናብ ሓያል ውሕጅ ሓያል ደመና ሓያል ግመ ኣብ ዘለዎ ወስነ ከባቢ ኣብ ዘለዎ ቦታ ድማ ብልክዕ እሱ ዝጠልብ ናይ ምሽክርካር ኣገባብን ሜላን ስልትን ተኸቲልና ክንገንሕ ድማ ትፅቢት ይግበረልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ንገናሕቲ እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ንማሕበረሰብና እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣጠቃላሊ ንምሕደራን ስርዓተ ግልጋሎት መጓዓዝያናን ዝምልከት ትሕዝቶ እዩ ማለት እዩ ክራማትን ሓፈሻዊ ነጥብታት ትኩረትን ምስ ስርዓተ ምሽክርካር ኣዛሚድና ክንሪኦም ከለና ስርዓተ ምሽክርካር ኣብ እዋን ክራማት ዝሓቶም ስራሕቲ ኣለው ዝደልዮም ነጥብታት ትኩረት ኣለው ዝደልዮም ሰፋሕቲ ኣዝዮም ኣገደስቲ መደባት ኣለው ማለት እዩ ኣብ ክራማት ብሃበ ተረኽበ ከምቲ ኣብ ሓጋይ ንገብሮ ብሃበ ተረኽበ بمتكل درجة سرعة مشكركار زعابي تخرت زعابي حلفنا تزدل لي مياس للخانة أبزخنا يكون وقتي أبزخنا يكون بوتا بستفليت نقاقن بستفلي ميان كسر راح زقبوه كم راح زقبوه عودي كل ما أو كرامات حتى دربت حلفنا تحيز مسألة وقت سلالخانة مس كرامات الزمننا نريهم في زوالونات بتاعت اللو مارتي زم في زوالونات بتاعت أيام حداتي أجانا حنا مس سنة كوابي زلنا زمدنا أجانا حنا مستفطر زلنا زمدنا بستفليت خرت زدليونات وخونون نرخو مالتي نعمنا لما أنت مسرت أو زخونونات بتاعت خرت سرعات مشكل كارم كرامات كلمة متعاونا جن إذا كسيلا زلا فيديو ناي جنحتي مس كرامات انت يوم كجور زلا مشكل كرتي وإذا ما جنحتنا لا نسوى أكلت كرامات سرعات مشكل كارم كم أمز جلسوا أكرامات يوم كمال زلا زول زين حسرتي ملأختات وإذا محاسباتنا إذا أشكر كرت سمعنا نملسمو بزرزرنا من إذا ما عند حسنا كن سجاجرينا سنة سنة تعزون دقيمة سنة سنة تكون لكم يزبل هنا إذا ما عند حسنا بزرزرنا رأينا مات هذا أشكر كاري أب سفر لي وقتي كجورم زجبوت أنا قاعدة اللو أو حاجة أو صديق أو قوي أو كرمت مالتي أو كراماتي نازل لنا مو أشكر كارن كراماتن أشكر كارن تشكر كاريتن كراماتن سلست يوم خمي يوم زجنا زوزولستي هذا قمة بتركل لشوك يخون خل أروعتيو قمة حدش كخون اللوام خال عيون زنشرات تمريت تقينو بتنكعي تشكركر وايبر ناي زنام مترقي مالت نسو زيم تركلن يحكون اللوام تساخلون نكا زنام مترقي كل يعني هو كله التمال أو خرمتس بالتفلك مالك اللو نجر وانا وايبر كرمتنا حاجة يفعله حجة كرمتنا أركوينو بيانس ودا قام حسكات كريت خلنا شكاون كان شرات كاسل زغل قام بها بأجاو رجول زال خان الله كأونا يزنا مسرقوني بأجاو ما ينتم مصيف خسارة مخانو شك تجارت خلال لك سلذي فتنة ون حاجة يتخرن كرمت تخرن حدا يكونن فتنة كأون كتكنسل لك مالتي سلذي زي نجارات بزح نجارات الله يبغى كرمتس ترنكاك اللي بيانس حدش فرق بعد أركوينو حاجة يزورن كرمت زورن كفال خمس الله أمينو ترنكاك قبل خمس الله إذا أمين أو وان كرمتي ناي ماكينة أنتن قوما ناي شارع مخنيات نيو أكلاتها أو 4 إجراء يزلو أو 4 إجراء تل 4 إجراء اللي خرمت اللي زين كل تورح سلسة تورح زقلقل أقحى أو سنة كاو إزجزاء جزء خا أو شكا خجات مكايو حل نجار خجات مكايو سلزي تقوم ما نحر لي صار كين لاقوا يا خاص أنا خان نحرن شاراتي تكا ترسن نحر لي ولا تقوم ما حيج كاي خلله مالتي سلزي ترسخ اللي يجب على الله خلاي نعفت مكينا زاد اللي بي ساعات نحر بعل خالي تخاتاتي الكايو ياو هيوتي خاص كان خاص خاون دك خايو تنلو تي محور سوون تتفل خا مالتي سلزي أب إجري أب إجري لله أب 4 إجري كوجوم ما جمير خش كعشرة أدلى هنا سجنا غير كأخذت أتخرم تمس خلوا حجة قات مكا شكاية قات مكا قات أم خينو من قدنا التوالا شيء هذي سلزي بدن بيتن كغير لي ترسخ لي إنه هو ما تي أشكر كاريخ قورم زلوا من قرات حدا وطر حدا قوما حدش قوما حقت ملو ليش أخوني ولي من خرمتي بتعمل إنشارات تكا ليش تغينو حدش قوما جن الفرينوني حق زكايو لتكرمتاوي وقتي موزحت وسبالتي زيتي التما اللي فصوصي ما يكوك عخلوت زيت بتعمل إنشارات مستلي شو مخانو تقوما نحر حدش قوما اللي جور كله بتعمل حدا تقالات يا خاتخون تقول له شفر دقمو لك عن نبرتون بدن بنجيرو تو خمس زغل حدا أو قمة تأتيو مكينو حدش قوما قبر له كأو أكاي دخون فتنة كاقت كنسل لك وكرمتي هم حاجة تقول ينوركا كرمت تقول يتخلي نياتو بتعامي بزح حدا قاس للبس على الله زناوت وقعت له خرمت حيل ماي دول خال محلاف توصل دقيقة
ኣይሰከን ላውቕዐ ስፒድ ሂበክ ሓልፍ እየ ልብል ሰባት መብዛሕትኡ ሓደጋ ለጋጥም እዚ እዩ ኣይረአየካይ ምስ ኾነ ኣብ ፀድፊ ምሰኣተኻ ነገራት ሒዝካ ተኣትለኻ እምበር ጥንቃቐ ብዘለዎ መንገዲስ ኣይትኸድለኻይ ኣብ ክረምቲ ግዜ ፍሬን ኣብ ልደለኻ ይሕዘልኻይ ኣብ ልደለኻ ስለለ ይሕዘልኻ ቀዲምካ ጥንቃቐ ትገብር ንጉሆ ትልዓል ተለኻ ጎማኻ ትፍትሽ ምሳሌ ኣብ ሓጋይ ኣብ ገለመለ ተኮይኑ ጎማ ወዲ ኣደው ተወለ ሽግር ይብሉ ኣብ ክረምቲ ግን ምስቲ መሬት እንትን ስለል ገብርት ተወደው ጎማ ክረምቲ ለሐሸ ጎማ ክትገጥመላ ይልግባእ ተመልሰና ኣለና ክብራን ተኸታተልቲ ትግራይ ኣውቶሞቲቭ እዘን ሓፀርቲ ሓሳባት ናይዞም ኣሽከርከርቲ ሰሚዕና ተመልሰና ኣለና እምበኣር ከምቶም ኣሽከርከርቲ ዝበልዎ ኣብ ክራማት ክማልኡ ዝግብኦም ክስርሑ ዝግብኦም ወሰንቲ ዝበሃሉ ነጥብታት ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ኣሽከርካሪ ሓንቲ ኣሽከርካሪ ሒዙ ካብ ናብን ክጓዓዝ ከሎ ዓይነት ተሽከርካሪታት ብዘያገድስ ካብ ናብን ክጓዓዝ ከሎ ክገብሮም ዝግብኦም ወሰንቲ ዝበሃሉ ነጥብታት ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ቅድሚ ጉዕዞ ምጅማሩ ካልኣይ ድማ ጉዕዞ ምስ ጀመረ ክገብሮም ዝግብኡ ነጥብታት ትኩረት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ምሕላው ናህርን ርሕቀትን ዝበሃል እዩ ስፒድ ኤንድ ዲስታንስ ዝበሃል ማለት እዩ ብልክዕቲ ኣብ ሓጋይ ንገብሮ ናይ ስርዓተ ምሽክርካር ብልክዕቲ ኣብ ሃይዌይ እናበልና ንፅውዖ መንገዲ ዝግበሩ ናይ ምሽክርካር ስርዓታትን ኩነታትን ኣብ ክራማት ዝተፈለየ ትኩረት ይሓትት ናህርን ርሕቀትን ስፒድ ኤንድ ዲስታንስ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ክረምቲ ብልክዕቲ ኣብ ሓደ ቦታ ዝተፈቀደ ናህሪ ንኣብነት ኣብ ሓደ ቦታ 80 ኪሎ ሜትር ብሰዓት ዝተፈቀደ ናህሪ ክህልወና ይኸውን ኣብ ሓደ ቦታ 60 ኪሎ ሜትር ብሰዓት ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ቦታ 50 ኪሎ ሜትር ብሰዓት ዝተፈቀደ ናህሪ ክህልወና ይኽእል እዩ ብስሩዕ ስታንዳርድ እናበልና ንፅውዖ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሓደ ቦታ ዝተገደቡ ወይ ድማ ዝተቐመጡ ናይ ናህሪ መለክዕታት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ገናሒ ኣብ ሓደ መስመር ኣትዩ ኣብ ሓደ መንገዲ ኣትዩ ክገንሐሉ ዝኽእል ናይ ናህሪ መጠን ዝተቐሚጡ ዝፀሓፈሉ ኩነታት ኣሎ ካብዚ ቦታ እዚ ክሳብዚ ቦታ እዚ ብክንዲዚ ኪሎ ሜትር ብሰዓት ክትጓዓዝ ኣለካ ምክንያቱ ካብኡ ንላዕሊ እንተንሂርካ ናይ ሓደጋ ተቃላዕነትካ ዝስፍሐ ወይ ድማ ናይ ሓደጋ ተቃላዒካ ዝብሉ ምልክታትን መመላኽትን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ክራማት ግን ብትሕቲ እቶም ዝተቐመጡ ክኾን ከሎ ዝያዳ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ምንታይ እዩ እንተይልና ድማ ናይ ባዕሉ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘምፁ ብዙሓት ሳዕቤናት ኣለዉ ድሓር ክንመፀም ኢና ምስ ግመ ክኾን ይኽእል ምስ ዝናብ ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ላንድ ስላይድ እናበልና ንፅውዕ ምንሽርታት መሬት ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ተፈጥራዊ ኣቀማምጣ ናይ ኣትክልቲ ልምላመ ናይ ኣትክልቲ ምጥጣዕን ናይ ኣትክልቲ ምዝፋር ክኾን ይኽእል እዮም ዓበይቲ ኣማን ተንከራሪቦም ዝወረዱ ክኾኑ ይኽእል እዮም ኮታስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝዕፅበሉ ኩነታት ስለ ዝጋጥመና ወይ ድማ ተፅዕኖ ዘጋጥመሉ ኩነታት ስለ ዝጋጥም ናህሪ ሓደ ወሳኒ ነጥቢ ይኸውን ማለት ናህሪ ምቕናስ ካብኡ ስዒብና ንሪኦ ድማ እዚ ዲስታንስ ንብሎ ማለት ርሕቐት ብልክዕ ኣብ ዝኾነ ብስታንዳርድ ደረጃ ወይ ድማ ብዓለማዊ ናይ ርሕቐት ኣብ መንጎ ክልተ ተሽከርከርቲ ዘሎ ርሕቐት ብስታንዳርድ እናበልና ንፅውዖ መጠናዊ ዝኾነ ወይ ድማ ማእኸላይ ዝኾነ መዕቀን ርሕቐት ንብሎ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰከንድ እዩ ሓንቲ ብቅድመይ ዘላ ተሽከርካሪትን ሓንቲ ብድሕረይ ዘላ ተሽከርካሪትን ኣነ ካብአን ክርሕቀሉ ዝግብአኒ ርሒቀ ከሽከርከረሉ ዝግብአኒ ርሕቀት ካብ 2 ክሳብ 3 ሰከንድ እዩ ኣብ ሓጋይ ኣብ ቀውዒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብስታንዳርድ ደረጃ እናበልና ንፅውዖ ኣብ ክራማት ክንመፅእ ከለና ግን ብዝያዳ ተርሕቀት ክውስኽ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ብቅድመይ ዘላ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ብድሕረይ ዘላ ተሽከርካሪት ዘሎ ርሕቀት ካብ 4 ክሳብ 6 ሰከንድ ክኸውን ይኽእል ኣሎ ንምንታይ ኢና ርሕቀት ብሜትር ወይ ብኪሎ ሜትር ዘይንዕቅን ዝብል ምንቅስቃስ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ምንቅስቃስ ብልክዕ እሱ ጠጠው ዝበለ ነገር ስለለ ይኹነት ምንቅስቃስ ድማ ብሰከንድ እዩ ዝዕቀን ማለት እዩ ስለዚ 1 2 3 4 5 6 ብልክዕ ዛ ርሕቀት እዚኣ ወይ ድማ ብልክዕ ዘን ቁፅር እዚአን ምስ ብቅድመይ ዘላ ተሽከርካሪት ምስ ብድሕረይ ዘላ ተሽከርካሪት ክርሕቅ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ክልተ ነጥብታት እዚኦም ወሰንቲ ኮይኖም ንረኽቦም ማለት እዩ እዞም ኩሎም ነጥብታት ነቕምጠሉ ዘለና ምስ ስርዓተ መጓዓዝያ ምስ ድሕንነት ግልጋሎት መጓዓዝያ ተዛሚዱ ድሕንነት ንምሕላው እዩ ዕላምኡ ቀንዲ ዕላምኡ ዝኸውን ድሕንነት ንምሕላው እዩ ካብኡ ዝተረጋገአ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ንምፍጣር ማለት እዩ ሓንቲ ሓደጋ ብዘጋጠመት ቁፅሪ ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ብልክዕ እሱ ሒዛቶ ትመፅእ ናይ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምንጋዕ ሰፊሕ ዝኸውን ኣብ ሓደ ስድራ ሓደ መራሒ ስድራ ኣቦ ገናሒቶ ነይሩ እሞ ናይ ሓደጋ ትራፊክ ተጋጢሞ ስድራ ከም ስድራ ናብ ሰፊሕ ዝኾነ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ምንጋዕ ፀገም እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ካብኡ ምቹውነት እውን ዕድመ ተሽከርከርቲ እውን ንምንዋሕ ዝብሉ ዕላማታት ዝሓዘ እዩ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሓደጋ ትራፊክ ምክልኻልን ሓደጋ ትራፊክ ምቕናስን ምዕሩይ ዝኾነ ግልጋሎት መጓዓዝያ ምህናፅን ማለት እዩ ካብኡ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ኣብ ክራማት ብትኩረት ክስርሐሉ ክምርሐሉ ክግንሐሉ ዝግባእ ነጥቢ ረኣይን ተረኣይን ምዃን ረኣይ ምዃን
ተረኣያይ ምዃኑ እውን ይመጽእ ማለት እዩ ሓደ መጀመርያ ባዕልኻ ረኣያይ ክትኸውን ክትኽእለለካ ንትንቀሳቐሰሉ መንገዲ ዝርዝር ነገራት ክትርኢ ክትኽእለለካ ማለት ትንቀሳቐሰሉ ቦታ ከሪአካ ዝኽእል ነገር ክማልእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ቅድሚትካ ኣብ ድሕሪትካ ብጎንኻ ማለት እዩ እዞም ስፖክ እናበልና ንጽውዖም እዞም ዊልድ ሸልድ እናበልና ንጽውዖም ኣብ ቅድሚትና ኣብዚ ኮፈ እናበልና ንጽውዖ ዘሎ ቢትሮ እዚ ብየማን ብጸጋምና ዘሎ ስፖኬታት መብራህቲ እውን ብዝግባእ ወሊዕና እዚ ሄድላይት እንብሎም እዞም ቢማት እናበልና ንጽውዖም ናይ መብራህቲ ዓይነታት ብዝግባእ ተወሊዖም ክንቀሳቐስ ክንኽእል ኣለና ብፍላይ ድማ ሓያል ዝናብ ክህሉ ከሎ ብፍላይ ድማ ከቢድ ዝኾነ ግመ ክህሉ ከሎ ጥጋግ ክህሉ ከሎ ውሕጅ ክህሉ ከሎ نزوم كم زيهم زولو رأي كتخون مجمريا مات مجمريا نوعلهم رأي كتخون تايز مثلا نزلو نبي يزخر زلخو خمي يزخر زلخو يلكم نخطريو زقب رأي مكان مات بدحريو ترى رأي كتخونوا مالتي نوعلهم دحريهم غينكم نخالي سبب ما ترى رأي كتخونوا نقدمتنا دحريت النراحات بزبا كل عقلو كبره خلو اون خون خل اللو هازارد نزوم هازارد لايتس مات عملت جمز تشفنا بوتا حزي اب تقراي تمسينا أبرخت بوتاتا زبزح وان بجمز شوفون كابيتات لو ناوزينا كاب ما يشوف نخلك لنا ناوزم كابيتات قوتاتنا علاجة زبزح جذب بجمز تشوفوني نابتن بين كاب نخلك لنا زينا حجر سلام فلاي دمارين قررنا على نسوع كاب على عسى جميرو بصفحات بجمة بتشجع بحياة الزناب تشوفون له خناتات يقات من نوات بزي بعد قرات مسمار نخلك لنا ما قوتات مقولاتكم زم برخت بوتاتات عبد درجة صفيحة بزبالة جزء بجماز تشوفون الوقنات يقدم الزناب أو كل كباب المسمات أما إذا كون يخلي أبرق بوتها كون يخلي أو كل كون يخلي أو سكون يكون بوتها كرامة سلزلة الزناب على ماتي زناب توقعت له زمكم زول ملكات من ملاختن زمكم زول حبرتي نمرأي نوعلهم نمرأي خالي سووا نخريكم خالي جناحين نخريكم حق سكون نقرات بتخرات كسر حلم كمرحوا ممرح يدلي أنا ماتي نعمت مراحت بأقوى والصرح مخانم زوم ويندشيلد نولا بيسقبع زرقي مخانو زراسح نجار كيهلو أوشت أون إيسي ناولنا نسوع نجار بوشت أون حافاتها تعلم مكيناهم نعمت بدقة زنانا وقعه وايبر ناس أراكم تناي دقة ناس أراكم منها لهم تجاك زمسول اللغونات اللي زوم بيتروتاتكم بلو ما سلسي إن حد هذا إيسي واللي عمره غينكم كن موقتي وموت أوشت زنارة دروبليتس وإذا ما نتأونا لنا نسوع نايما يحفف نصر زغنا سرعة مرأي كلونا يقبر ماتي كافتم سبوكين ولم زلنا وصاي بمستواتنا مسافتنا باللاول بدحريتن بقدميتن بقولنا باستفلا خرنع نخنرئ وني حجزنا مالتي بعلنا نرانا ندحر نغني خوينا خالتو نخرينا بر نخفت لنا مالتي زي خلاي نطو مالتي الثالثاي مسرتاو نطو زخونا كرامات زوم حفشاو نطو تحتنا نقمت زلنا نمبر ناي لما انتي تحستونا مس الكتريكال تشكركرت زعما لكن أتقال على كل مال أول سلسلة جبنا أبى حفشاوي أو كرامات كجبار زجبهم تنقاقتات مثل سرعة مشكركار تزاميدو كرمتن سرعة مشكركار زملكتكن سالسينتي كتتلن سجنان تشكركرتي فيكل من تلان سن ولوات كتتل نعم نتقوما بتخيل اللي يسرح له فرين بتخيل اللي يحزن لي له وزم عنده وزولنا يوم وايبرز بتخيل اللي يسرح له مبرات بتخيل اللي يسرح له بنداد السرح تغين أخل نداد اللي بيلي يصير السرح تغين فول شارج ريو زملو كتتلن صقنا نزرليو نغرات وانت حالون صقين كام خاد مالتي ስለዚህ እዞም ከም ዚኦም ዝወዱ ዝግባእ ዝሰርሑ ዘለዎም ምዃኖም ናይ ምክትታልን ጽገና ዘድልዮም ነገራት ድማ ጸጊንካ ናይ ምውፃእ ሃንደበታዊ ዝኾነ ሓደጋ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ሓደጋ ትራፊክ ዘይተጸበኻዮ ናይ ግልጋሎት መጓዓዝያ ኩሉ ግዜ ተንቢኻ ወይ ድማ ተሊምካዮ ትመርሖ ነገር ኣይኮነ ማለት እዩ ሃንደበት ዘጋጥመካ ነገር ኣይትፈልጦ ባዕልኻ ስለልተጋጋኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ ሰብ ተጋጊ እውን ካጋጊካ ወይ ድማ ሓደጋ ከብፅሕልካ ስለዝኽእል ብልክዕ እዞም ዝበልናዮም ነጥብታት ትኹረት ምምራሕ ምግራሕ مشكركار يدلي مالت اترابعي مسرتاو نطب زخون اب كراماتن سرعه مشكركارن من قدخه حليخا مخاد مالتي زوم لانس نبلو مسمرات اللو اب حغاي منالبات مدراب اب زفقدلو بوتا تدريونا كن خد نخلينا مسمر لا مسغار اب زفقدلو بوتا سغيرنا كن خد نخلينا اب كرامات ግን حنت مسمرنا حلينا تخدنا زياده تربحت نخول مالتي اب كرامات تبتبلنا نخدو بوتا كلو خل يبل مالتي اب كرامات تدريونا نقارصلو بوتا كلو خل يبل مالتي استفلالي من قد كرمتي محل خصبزحي استفلالي من قد مالتي نعمت حزي زلخ مسمر تخكلኛ مسمر كون يخلي لاوز تغير كل مسمر ግን ጎዳ ጎድ كله يخلي ما يزعور كله يخلي ماكينات الدرباك تمسط خلي قالت انسات كاتو يخلي من انكراريو حد من قد لافت تدرب كله انكراريو من ما خلق صنحني يخلي بنهر اندحر مزي خلي ابلعد ابن يكودق
ስለዚ ከምዚ ዘለ ሓደጋ ከጋጥመና ስለልኽእል መስመርና ሒዝና ምኻድ መስመርና ሒዝና ክንኸድ ከለና ድማ መጀመርያ ዝገለጽናዮ ናሃርን ርሕቐትን ሓሊና ናይ ምኻድ ባህልን ልምድን ክእለትን እውን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ትኩርነት የድሊ ማይ ዝናብ ክወቅዕ ከሎ ምናልባት ሙቐት ክስምዐና ይኸውን እዩ ዋፅእ ክስምዐና ይኸውን ያው ውሽጢ ተሽከርካሪት ኮይና ምስቲ ኤሲ ዝበልና ዓንቶ ናይ ሙቐት ስምዒት ስለ ዝፈጥር ምጭንናቕ ወይ ድማ ከምዚ ድብርትና ኣላ ንፅውዕ ነገር ክስምዐና ይኽእል እዩ ተኽኢልና መኪና ጠጠው ኣቢልና ዝናብ ክሳብ ዝሓልፍ ጠጠው ኣቢልና ዝናብ ምሕላፍ ዝያዳ ተመካሪ ይኸውን ብፕሪንሲፕል ወይ ብመትከል ደረጃ ከምኡ ዓይነት ምክሪ ሓሳቢ ተመካረ ዝኸውን ማለት እዩ ዘህፅፅ ጉዳይ ተሃሊና እኳስ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣዕሪፍና ሰዓት እዚኣ ኣሕሊፍና ብምኻድና ዝያዳ ተረባሕቲ ንኸውን እምበር ዝመፅእ ሃፂፅና ምዝንጋዕና እየቀርያና ንሓደጋ እንተተቃሊዕና ማለት ስለዚ ከምዚ ዝበለ ነጥቢ ትኩረት የድሊ ማለት እዞም ስራሕቲ እዚኦም ብክልተ መንገዲ ይፍፀሙ ሓደ ቅድሚ ጉዕዞ ምጅማርና ካልኣይ ድማ ጉዕዞ ምስ ጀመርና ተባሂሎም ብክልተ መንገዲ ዝፍፀሙ እዮም ቅድሚ ጉዕዞ ምጅማርና ክትትልን ፅገናን ንበላ እዮም ዓንቶ ዝሰርሑን ዘይሰርሑን ናይ ምፍላይ ጉዳይ ትንባይ ናይ ሜትሮሎጂካል ትንበያ ናብዚ ከባቢ ክኸድ ከለኹ እንታይ ዓይነት ነገራት ኣሎ ዝናብ ከመይ ኣሎ ተፈጥሮ እንታይ ዝመስል ከባቢ እንታይ ዝመስል ነገራት ምርኣይ ከድልየና ማለት እዩ ስለዚ ብስፍሓትን ብተኸታታሊ ክፋልን እንሪኦ ግን ናይ ሎሙዓንቲ ትሕዝቶነታ እዩ ዝኸውን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርትን ክራማትን እዚኣ ዓባይ ነጥቢ ትኸውን ማለት እዩ እቲ ቅድም ኢልና ገለፅና ኣጠቃላልና ገለፅና ፃንሓና ዝሓለፈ ዓመት እውን ምስተወሰነ ክፋሉ ሪና ነርና ክረምትን ስርዓተ ምሽክርካርን ዝብላ ክረምቲ ክግበሩ ዝግቦም ጥንቃቐታት ገለ ዝብል እናረኣና ስለ ፀንሓ ናይ ሎሙዓንቲ ብስፍሓት እንሪኦ ብተኸታታሊ እውን ብዕምቀት እውን እንሪኦ ግን እንታይ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ክረምትን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ዘን በዓል ሰለስተ እግረን ንብለን ተሽከርከርቲ ባጃጅ ናና ንፅወን ባጃጅ የኮነን ብርግፅ ባጃጅ ሓደ ብራንድ እዩ ዝተፈላለየ ዓይነታት እየን ዘለዋ ሕዚ ማሕበረሰብና ግን ንኩለን ልማማ ባጃጅ ዝብል ተላሚዱ ስለዝፀንሐ ባጃጅ ናበለ ይፅዋዕ ንባጃጅ ባጃጅ ሓንቲ እያ ሓንቲ ዓይነት 3 ሰብ ትስዕን ተሽከርካሪት እያ 8 ሰብ 6 ሰብ 7 ሰብ 5 ሰብ ዝፅዕና በዓል ሰለስተ እግሪ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ መፅአን ኣሎ ቢዋይዲ ንብለን ሕዚ እውን ዝተፈላለየ ቅድን ብዝተፈላለየ ዓይነት እውን ኣለዋ ማለት ቢዋይዲ ተኮይኑ ዝተፈላለየ ዓይነት እዩ ሴጉል ክኸውን ይኽእል እዩ ዋናፕ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ዓይነታት እውን ኣለዋ ማለት በዚ በለበቲ ግን እዘን ዝተፈላለየ ዓይነታት ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ኣብ ክራማት ከመይ ኢና እንገንሕን እንታይ ዓይነት ትኩረት እዩ ዘድልየን እንታይ ዓይነት ጠመተ እዩ ዘድሊ ክረምትን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርትን ዝያዳ ተኳሳሕቲ ዝኾኑ ነገራት ስለ ዘሎ ብዕምቀት እንሪኦ ነጥቢ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ወቅቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ምስ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ክንክን ክትትል ስርዓት ኣገናንሓ ተዛሚዱ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ዝኸውን ሓደ ዕድመ ተሽከርከርቲ ንዘይ ምሕፃር ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንዛረቦ ዘለና ዕድመ ተሽከርከርቲ ብልክዕ ዝተቐመጠለን ስታንዳርድ ብልክዕ ዝተቐመጠለን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ስኬል ኣብነት 20 ዓመት ክተገልግል ተባሂላ ተሰርሐት ኮይና 20 ዓመት ክተገልግለሉ ትኽእል ባይታ ክንሕዛ ክንከታተላ ክንመርሐላ ክንኽእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እዚ ዝኸውን ካልኣይ ድማ ድሕንነትና ንምርጋፅ እዩ ድሕንነት ኣካል ሂወት ንብረት ማለት እዩ ሳልሳይ ቀፃልነት ዘለዎ ምዕሩይ ዝኾነ ስርዓተ መጓዓዝያ ንምህናፅ ማለት እዩ ኣብ ኢኮኖሚ ዓዲ ድማ ኣወንታዊ ግደ ምእንታን ክህልወና ማለት እዩ በዚ በለበቲ ግን ክራማትን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ክንሪኦ ከለና ብስፍሓት ኣብ ትግራይ እኳ ተወሲድናስ ብስፍሓት ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ እናኣተዋ ኣብ ረብሓ እናውዓላሉ ኩነታት ኢና ዘለና ማለት እዩ እዚ ንምንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ህልው ኩነታትና ንፈልጦ ኢና ነዳዲ የለን ግልጋሎት መጓዓዝያና ብኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ናይ ምቕያር ምንቅስቃስ ብስፍሓት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እዘን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ብዝተፈላለየ ርሕቐት ብዝተፈላለየ ዓይነት ብዝተፈላለየ ስያመ ብዝተፈላለየ ናይ ምፅዓን ዓቕሚ ኣትየን ኣለዋ ሕዚ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ተሪእና ብርክት ዝበላ በዓል ሰለስተ እግሪ ተሽከርከርቲ ብርክት ዝበላ ቢዋይዲ እናበልና ንፅውዕን ተሽከርከርቲ ኣብ ግልጋሎት ኣለዋ ማለት እዚአን ሕድሕደን ነናይ ባዕለን መሕለዊ ድሕንነት ሕድሕደን ነናይ ባዕለን ናይ ርሕቐት ደረጃ ሕድሕደን ነናይ ባዕለን ዓቕሚ ናይ ሬዚስታንስ ወይ ድማ ናይ ምክልኻል ሓደጋ ዓቕምታት ዘለወን እየን ንሕድሕደን ነናይ ባዕለን ካብ ሕድሕደን ፋብሪካ ነናይ ባዕለን ዋራንቲ እሹ ወይ ድማ ናይ ጥንቃቐ ነጥብታት ተቐሚጡለን ተሰርሓ እየን ማለት ብዛዕባ ባትሪ ተወሲድና ምስ ባትሪ ዝተዛመደ ነጥብታት ብዝርዝር ተቐሚጡለን ብዛዕባ ጎማ እንተወሲድና ብዛዕባ ዲናሞ እንተወሲድና ብዛዕባ ኤሌክትሪካል ክፍልታት እንተወሲድና ትኩረት ዘድልዮም ነጥብታት ብዝርዝር ኣብ ማንዋለን ተቐሚጡ እዩ ኣያናይ ጉድኣት ከብፅሕ ይኽእል ብዝግባእ ምክልኻል ዝግበረሎም ነገራት እውን ብዝግባእ ፕሮቴክትድ ኮይነን ዝተሰርሓ እየን ግን ድማ ኣብ ስርዓተ ኣጠቓቕማና ኣብ ስርዓተ ኣገናንሓና ኣብ ስርዓተ ምሕደራና ንፈጥሮም ጌጋታት ግን ምስ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ እንተተወሰኾ ክራማት ከቢድ ሳዕቤን ሒዙ ይመፅእ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን
ኣብ ሕብረተሰብና ሕዚ ልሙዳት ጌጋታት ኣለዉ ብተደጋጋሚ ዝዝረቡ ግን ሓቃዊ ዝኾኑ መብረታት ድማ ኣለዎ ማለት እቶም ልሙዳት ጌጋታት ማሕበረሰብና ምስ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርትን እዋን ክራማትን ኣዛሚዱ ብስፍሓት ብዕምቆት ዘልዕሎም ጌጋታት ኣለዉ ዝሓቶም ሕቶታት ዝዛረቦም ዘረባታት ኣለዉ ልሙዳት ብበዝሒ ልሙዳት ጌጋታት ኣለዉ እቲ ሓደ እንታይ እዩ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ኣብ እዋን ዝናብ ኣይሰርሓን ወይ ድማ ንሓደጋ ሰቓልዓ እየ ዝብል ዝናብ ክኾን ከሎ ኣይሰርሓን ወይ ድማ ንሓደጋ ናይ ምቅላዕ ዕድለን ዝለዓለ እዩ ዝብል ሓደ ልሙድ ኣበሃላ ብጌጋ ዝዝረብ ዘረባ ኣሎ እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ስዒብና ክንርኢ ኢና እቲ ካልኣይ ዝናብ እናወቕዐ ባትሪ ኤሌክትሪካል ተሽከርካሪት ምምላእ ንሓደጋ የቃልዕ እዩ ዝብል እውን ኣሎ ብፍላይ ምስ ባትሪ ሕዚ ዝበዝሕ ሰብ ባትሪ እንታይ እዩ ዝመስል ዝኾነ ሓዳሽ ኤሌክትሪካል ተሽከርካሪት መፅያ ጉዳይ ባትሪ ዝሓትት ማለት ጉዳይ ባትሪ ምሕታት ሓደ ነገር እዩ ልዕሊ ጉዳይ ባትሪ ግን ዘተሓሳስቡ ካልኦት ነጥብታት ኣለዉ ማለት ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኣውቶሜቲቭ ለሎማዓንቲ ትሕዝቶና እዚ እናተኸታተልክሞ ዝፀናሕኩም እዩ ነይሩ እዚ ትሕዝቶ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ካልኣይ ክፋሉ ሒዝና ክንመፅ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ሰሙን ሰናይ ቀነ ክንምለክ ኣለና ትኩረት ንምክልኻል ሓደጋ ትራፊክ ትኩረት ንኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂታት ኣውቶሜቲቭ እናበልና ናይ ኣውቶሜቲቭ ትግራይ ኣውቶሜቲቭ መልእኽትና እዩ ሰናዩ በቢ ዘለኹሞ ሰናይ ሰሙን ሰናይ ቀነ